waaqayyotti amanaa anattis amanaa jedhe Yesuus Kiristoos. Waaqayyo innaa jedhu ergamuu waaqayyo irraa ergamuu isaa ibsuudhaaf. Anatti amanaa innaa jedhu immoo anis waaqaa namni ija foonitiin na ilaalaa jira, qalbii foonitiin na qalbeeffachaa jira, qayyabaa foonitiin na qayyabachaa jira, dandeettii foonitiin na ilaalaa jira, hubannoo foonitiin na hubachaa jira waan ta'eef anattis amanaa jedhe. Namni kun isaa galee, namni jechi kun isaa galee anatti amanaa jechuunsaa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluun tokkodha waan ta'eef inni qaama isaa adda ta'een isa tokkoon dhufuusaa agarsiisuudhaaf malee anatti amanaa jechuun akka nama dhuunfaa tokkotti akka nama dadhabaa tokkotti miti. Kanaafuu Yesuus Kiristoos jechuun jecha Waaqayyooti. Yesuus Kiristoos jechuun jecha Hafuura Qulqulluuti. Yesuus Kiristoos jechuun addunyaa kana kan ittiin uumame. Kanaaf qulqulluun Phaawulos hundumti keenya Yesuus Kiristoosin uumamne. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክቡራን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በወደደን ባከበረን ባፈቀረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን እስከዚህ ሰዓት ደረሳችሁ? አምላከ ቅዱሳን ቅዱስ እግዚአብሔር መጠበቅን ጠብቆ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ሰውሮ ከክፉ ነገር ሁሉ ታድጎ ጠብቆ ይሄንን ጊዜ ስለሰጠን ክብር ምስጋና አምልኮት ውዳሴ ለስም አጠራሩ ይሁንልን። እንደ እግዚአብሔር መልካምና ቅዱስ ፈቃድ እንግዲህ ጠፋ ብለናል። ትንሽ አንዳንድ መርሃ ግብሮች በስቶ አልተመቸንምና አሁን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወደ አገልግሎታችን እንመለሳለን። ዛሬ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ ወይም መነሻ የሚሆነን ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ፣ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፣ እኔ እሄዳለሁ፣ ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ፣ እኔ ባለሁበት ዘንድ ትኖሩ ዘንድ መጥቼ እወስዳችኋለሁ ነው መጽሐፉ የሚለው። የዛሬ ወንጌላችን እንዲህ ነው የሚለው፣ ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ፣ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፣ እንዲህስ ባይሆን ባልኋችሁ ነበረ። ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ፣ ሄጄም ስፍራ ባዘጋጀውላችሁ እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንደዚሁ ትሆኑ ዘንድ ሁለተኛ እመጣለሁ፣ ወደ እኔም እወስዳችኋለሁ ይለናል። እንግዲህ በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ላይ ያለ እግዚአብሔር ቅዱስ ቃል ነው። ልባችሁ አይታወክ ነው የመጀመሪያው። ልባችሁ አይታወክ፣ ማዕበሉ ብዙ ነው። ልባችሁ አይታወክ፣ ፈተናው ብዙ ነው። ልባችሁ አይታወክ፣ የቴንሽኑ ሁኔታ ብዙ ነው። ብዙ የህመሙ፣ የስራ ማጣቱ፣ የትዳሩ፣ የልጅ ማጣቱ፣ የችግሩ ብዙ ነገር አለና ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር እመኑ። በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ፣ በምንም አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ፣ ምቹ ባልሆነ ነገር ውስጥ ሆናችሁ በእግዚአብሔር እመኑ። ልባችሁ እንዳይታወክ፣ እንዳትረበሹ፣ ሰላም እንዳታጡ፣ ውስጣችሁ እንዳይታወክ። ውስጣችሁ በታወከ በተረበሸ ቁጥር፣ ሰላማችሁ በጠፋ ቁጥር ችግራችሁ የበዛ ስቃያችሁ የበዛ ይሆናልና፣ ስለዚህ ልባችሁ አይታወክ ያለው የክብር ባለቤት መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ነው። ስለዚህ ልባችን ሳይታወክ፣ መከራችን ሳይበዛ፣ ክፉ ነገር ሳይገጥመን፣ ህመሙ ችግሩ ሳይመጣ ሁላችንም በያለንበት ቦታ ሆነን ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ የሚታደገን የሚጠብቀንን እግዚአብሔርን በቀን በሌሊት ያለ ድካም ያለ መታከት በፍቅር እንጠብቀዋለን። ልባችሁ አይታወክ ነው የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነውና ልባችን እንዳይታወክ ጠንቅቀን ልንተጋና ልንጸልይ ያስፈልጋል። ኤጋ waaqayyoon akkasuma jedha maatii waaqayyo, lapheen keessan akka raafamne, lapheen keessan akka hin dhiphanne, lapheen keessan wanti nama raasu baay'eetu jira waan ta'eef dhabeenyi daa'imaa, dhabeenyi gaa'ilaa, dhabeenyi hojii, dhabeenyi nagaa, dhabeenyi fayyina foonii, dhukkubbiin foonii, rakkoon adda addaa baay'eetu jira waan ta'eef akka nageenyi dhabamuunsaa kuni akka laphee keessan hin raasne waaqayyotti amanaa, anattis amanaa. Mana abbaa kootii jireenya baay'eetu jira, ani nan deema, iddoon isinii qopheessa, iddoon ani jirutti akka na wajjin jiraattaniif dhufeetanis hin fudhadhaa jedha. Kanaafuu
lapheen keessan irraafamin isa jedhu bu'uura barumsa keenya godhanna jechuudha. Lapheen keessan akka irraafamne jechuun inkirkirinaadha. Gufuun aguma sin dha'u, aguma wanna ta'e dhabdan, aguma sin dhukkubu, aguma mataan, aguma dugdi, aguma garaan sin ciniinu, yoo raafamtan, yoo shakkitan, yoo of dhiphistan ta'e rakkina kana caalutu isinitti dhufa waan ta'eefu jechuudha. Maal jedha Oromoon innaa mamaaku? Kan bo'u boo'icha dabalii, kan aaru aarii dabalii jedha. Kanaafuu akka naarre, akka hin gaddine, akka hin boonye, akka hin dhiphanne duraan dursinee lapheen keenya akka hin raafamne bu'uura isa ta'e, amantaa isa ta'e, cimina isa ta'e, jabeenya isa ta'e, qabeenya isa ta'e, nagaa isa ta'e, gaa'ila isa ta'e, daa'ima isa ta'e, abbaa bara baraa gooftaa fayyisaa addunyaa Iyesuus Kiristoos isa dhiiga isaa nuu dhangalaase, isa foon isaa nuu mure abdiidhaan amannee isa wajjin jiraachutu nurraa eeggama jechuudha. Kanaafuu hin sodaatinaa, irrifatinaa, keessi keessan hin kirkirinaadha, akka hin kirkirree jedha. Keessi keessan kan raafamu yoo ta'e akkuma Yaaqoob ergaa isaa boqonnaa 5 irratti karaa lamaan kan deemu gooftarraa waan tokko hin argatu jedha. Karaa lamaan kan deemu. Asiin guyyaa qabeenya isaatiin of madaaluu danda'u, qabeenya isaatiin kan of tuttuulu. Karan biraatiin immoo aangoo isaatiin, karan biraatiin immoo dandeettii isaatiin, karan biraatiin immoo beekumsa isaatiin, karan biraatiin immoo fudhatama isaatiin, dhagawamuu isaatiin kan of tuttuulu yoo jiraate inni booda kufiitinsaa akka malee badaa ta'a waan ta'eefu nuti abdiin keenya Waaqayyoo fi Waaqayyoo qofaadha. Maaliif yoo jettan bakka dhabnettis, bakka argannettis, bakka dandeenyuttis, bakka hin dandeenyettis, bakka kufnuttis, bakka kaanuttis, bakka nagaa taanuttis, bakka nagaa dhabnettis, bakka dhukkubsannettis, bakka fayyaa taanettis kan nu wajjin hin jiru eenyudha yoo jettan Waaqayyoo fi Waaqayyoo qofaadha. Haati, abbaan, obboleessi, ollaan, bitaa mirga, akaakayyuu, abaabileen, jechuun akkaoon hundumti isaaniitu guyyaa nuti fuulli keenya jijjiirrame, bututtuun keenya nurratti dulloome, uffata tarsaa uffanne yookaan kufneetoo ciisnee siree irratti hin naafne guyyaa sanii kan nu yaadatani namoonni. Garuu Waaqayyoon kana ta'uu isaatiin dura lapheen keessan akka hin raafamne maaliif jedhe yoo jennu namni waanuma ta'e irrifata waan ta'eefu. Wannuma xiqqooyitiin rifata, wannuma xiqqooyitiin dogongora, wannuma xiqqooyitiin waan dhabu, harruma waan du'e isatti fakkaata waan ta'eefu. Kanaaf Waaqayyoon maal jedhe irraafaminaadha. Lapheen keessan akka hin raafamne jedha. Lapheen keessan akka hin raafamne. Lapheen keenya raafamu, aguma keessi keenya jeeqamu, hafuurri qulqulluun nurraa fagaachaa, hafuurri hamaan nutti jabaachaa deema. Namni tasgabbiidhaan jiru, gadi of qabummaan jiru, naamusaan jiraatu hafuurri qulqulluun isa wajjin jiraata. Kanaafuu lapheen keessan hin raafaminaadha. ለዚህ ነው ልባችሁ አይታወክ የተባለው። ስለዚህ በተጨነቅን በተጠበብን ሰላም ባጣን ውከታም በሆንን ቁጥር መንፈስ ቅዱስ እየራቀን እርኩስ መንፈስ ይቀርበናል። እርኩስ መንፈስ በቀረበን ቁጥር ደግሞ ሰላም ያሳጣናል፣ እረፍት ያሳጣናል፣ መውጣት መግባት ያሳጣናል፣ ስራ ያሳጣናል፣ መረጋጋት ያሳጣናል። ብዙ ነገሮች አሉና እግዚአብሔር ከኛ አይራቅ። በእውነቱ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችንም ጋር ይሁንልን። ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ልባችሁ አይታወክ፣ እግዚአብሔር ነው። በእግዚአብሔር እመኑ። ከረገጣችኋት ምድር በላይ በእግዚአብሔር እመኑ። ከምትተማመኑበት ነገር በላይ፣ ተስፋ ካደረጋችሁት ነገር በላይ በእግዚአብሔር ተማመኑ። በቃ መታመኛችን እሱ ነው። ለዚህ ነው የሚመካ ቢኖር በእግዚአብሔር ይመካ፣ አቤቱ አንተ መታመኛዬ ነህ እያለ ቅዱስ ዳዊት ቅዱስ ጳውሎስ ተባብረው የሚናገሩትና መመኪያችን፣ መጽናኛችን፣ ኃይል መልበሻችን፣ ጠላት ድል መንሻችን ከእግዚአብሔር ጋር ነውና በእግዚአብሔር ማመን ነው ያለብን። በሀብት አይደለም፣ በስልጣንም አይደለም፣ በእውቅናም አይደለም፣ በእውቀትም አይደለም፣ በዝናም በክብርም አይደለም፣ በጤንነታችንም አይደለም። በእግዚአብሔር መታመን ትልቁ ነገር እግዚአብሔርን ማመን። እግዚአብሔርን የያዘ ወድቆ አይወድቅም። በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ ይላል። waaqayyotti amanaa anattis immoo amanaadha jedha. Egaa wanta kana waan lama ilaala. Waaqayyotti amanaadha, as garagalchee immoo anattis amanaadha jedha. Waaqayyotti amanaa jechuun, waaqa jechuun tokko yoo ta'u sadi yoo ta'u tokkodha. Ayyoota 318 keessaa inni tokko maal jedha? Waaqayyo innaan jedhu tokko ta'e isa sadi ta'e tokko kan ta'u isa sadi ta'een waa jechuu kiyyaa. Waaqa sadi ta'u isa tokkummaadha waamuu kiyyaa jedha. Maqaan waaqummaa isaa Waaqayyoodha, Gooftaadha, Uumaadha. Kana kan fakkaatu Elshaaddaa, Adonai, El, Yahweh warreen jedhaman kun maqaa waaqummaa
qaama gochaan maqaadhaan sadi ta'an tokkummaan itti waamamanidha jechuudha. Kanaafuu Waaqayyotti amanaa anattis amanaa jedhe Yesuus Kiristoos. Waaqayyo innaa jedhu ergamuu Waaqayyo irraa ergamuu isaa ibsuudhaaf. Anatti amanaa innaa jedhu immoo anis Waaqaa namni ija fooniitiin na ilaalaa jira, qalbii fooniitiin na qalbeeffachaa jira, qayyaba fooniitiin na qayyabachaa jira, dandeettii fooniitiin na ilaalaa jira, hubannoo fooniitiin na hubachaa jira waan ta'eef anattis amanaa jedhe. Namni kun isaa galee, namni jechi kun isaa galee anatti amanaa jechuunsaa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluun tokkodha waan ta'eef inni qaama isaa adda ta'een isa tokkoon dhufuusaa agarsiisuudhaaf malee anatti amanaa jechuun akka nama dhuunfaa tokkotti jedhu. Akka nama dadhabaa tokkotti miti. Kanaafuu Yesuus Kiristoos jechuun jecha Waaqayyooti. Yesuus Kiristoos jechuun jecha Hafuura Qulqulluuti. Yesuus Kiristoos jechuun addunyaa kana kan ittiin uumame. Kanumaaf qulqulluun Phaawulos hundumti keenya Yesuus Kiristoosiin uumamne kan jedhu kana. Egaa itti yaaduu kan qabnu kanaadha. Waaqayyotti amanaa, anatti amanaa jechuunsaa ana jechuun qaama sadan keessaa tokko kan ta'e, maqaa sadan keessaa tokko kan ta'e, gocha sadan keessaa tokko kan ta'e kanan dhufeedha ana. Kanaafuu beekaa Waaqayyottis anattis amanaadha. Waaqayyo innaa jedhu isa erge yaadachuu isaati. Ana innaa jedhu immoo ergamuu isaa agarsiisudha. Kanaafuu Waaqayyotti amanaa, anattis amanaadha. Ana jechuun uumamaan alatti kanan dhufe addunyaa kanarratti kanan mul'adheedha. Dubartiin dhiila maree hin deessu, lafti sanyii malee bakka hin buustu. Ani gadaamessa haadha kootii odoo niikin, durbummaa ishee odoo niikinan seenee, odoo niikinan dhaladhee. Uumamaan adda kanan dhufe uumaa ta'ee tooyi. Ani Waaqas namas jedhameera. Haati koo immoo durbas haadhas jedhamteerti. Dubaras haadhas jedhamteerti. Anis Waaqas namas jedhameera. Waaqa innaa jedhu Waaqa waaqotaa, gooftaa gooftotaa kan hin duunedha. Nama innaa jedhamu immoo namarraa haadha keenya dubaroo maarameerraa dhalachuu kan argamuu isaa ibsuu isaati. Natti amanaadha jechuun isaa kanadha. እንግዲህ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም እመኑ ማለቱ በእግዚአብሔር ተልኮውን ለመፈጸም አብ ላከው። አብ እንደላከው ሁሉ ጊዜ አብ ላከ አባቴ እንደሚሰራ እያለ ይናገራል። እንግዲህ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። እግዚአብሔር አብ ስንል፣ እግዚአብሔር አብ ስንል፣ እግዚአብሔር ወልድ ስንል፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስንል በስም በግብር በአካል ሶስት ሲሆኑ በመለኮት በስልጣን ወዘተ አንድ ናቸው። ለዚህ ነው ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችን ተፈጠርን ይላል። ሰማይ ምድር በቃሉ ጸና። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከተፈጥሮ ውጭ ነው የመጣው። እሱ አምላክም ሰውም ተብሏል። እናቱ ደግሞ እናትም ድንግልም ተብላለች። ስለዚህ እናትም ድንግልም ያሰኛት እናቱን ሰው ሆኖ ነው። አምላክም ሰውም የተባለው እሱ ሰው ሆኖ ነው። በተለየ አካሉ በተለየ ሰው ከሶስቱ ስም አንድ፣ ከሶስቱ አካል አንድ፣ ከሶስቱ ግብር አንዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ በኔ እመኑ አለ። በኔ እመኑ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በኔም ደግሞ እመኑ። ከሰለስቱ ምዕተ አንዱ እንዲህ ይለናል። እግዚአብሔር ስል ሶስት የሆነ አንድ የሆነ ሶስት እግዚአብሔር ስል እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማለቴ ነው። በስም በግብር በአካል ሶስት ሲሆን በመለኮት በስልጣን አንድ ናቸው ብለናል። እንግዲህ የመለኮት ስም እግዚአብሔር አምላክ፣ ጌታ፣ ኤልሻዳይ፣ አዶናይ፣ አልፋ፣ ኦሜጋ፣ ያህዌ ወዘተ እነዚህ የአምላክ ስም መጠሪያ ነው። የአምላክ ስም መጠሪያ ነው። በዘመነ ስጋዌ ነው ኢየሱስ፣ አማኑኤል፣ ክርስቶስ፣ መድኃኔዓለም እየተባለ የመጣው። ስለዚህ በእኔም እመኑ አለ። በእኔም እመኑ ብቻ አለ ብሎ አይደለም ያቆም። በእኔም ደግሞ እመኑ፣ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ አለ። ተመልከቱ፣ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ። እንግዲህ አባቴ ይለዋል አብን ማለት ነው፣ የባህሪ አባቱ ስለሆነ። ሕይወቴ ይላል መንፈስ ቅዱስን፣ የባህሪ ሕይወቱ ስለሆነ። የባህሪ አባቱ ቤት ብዙ አለ። ብዙ አለ ሲባል ክፍል ክፍል ያለው
ግቢ ያለው አዳራሽ ያለው ምናምን አይደለም። ብዙ አለ ማለት በብዙ መከራና ስቃይ ዋጋ የሚከፍሉ መከራ የሚቀበሉ እህት ወንድሞች፣ ጻርቃን ሰማዕታት፣ ደናግላን መነኮሳት፣ ሕፃናት አዋቂ፣ ጳጳስ ዲያቆን፣ ቄስ መነኩሴ፣ ምዕመናት፣ ዘማሪ ዘማሪያን እነዚህ በእምነታቸው ጸንቶ ታግሰው የኖሩ ምዕመናን ዋጋ ሲቀበሉ ክብር ሲያገኙ ብዙ ጸጋ ይበዛል። እንዲህ ነው ተብሎ የተጻፈው 30 60 100 ያማረ ፍሬ ማቴዎስ 19 ቁጥር 27። ሁሉን ትተን ተከተልን ውጤታችን ምንድነው ተብሎ ለተጠየቀው ጥያቄ እናንተ ሁሉን ትታችሁ አምላክነቴን ተቀበላችሁ፣ ፍቅሬን ተቀበላችሁ፣ ማዳኔን አይታችሁ፣ ትምህርቴን አይታችሁ ለተከተላችሁኝ 30 60 100 ያማረ ፍሬ አፍርታችሁ ይልቁንም ስለኔ እናት አባቱን ሀብት ንብረቱን ስልጣኑን ክብሩን ዕውቀቱን ዝናውን የተወ 100 እጥፍ ነው ያለው። 100 እጥፍ አንዲት ቅንጣት ወድቃ 30 60 100 ታፈራለችና ስለዚህ በብዙ መከራና ስቃይ ያለፉ ምዕመናን ራዕየ ዮሐንስ ላይ እንደተነገረ እነዚህ በበጉ ደም ልብሳቸውን ያጠቡ ናቸው። ነጭ ልብስ በረዶ የመሰለ ልብስ የለበሱ ተብሎ የተነገረላቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ ማለት ክፍል አይደለም። ሰፊ ቦታ አለ፣ በቂ የሆነ ቦታ አለ። ግን ይሄንን በቂና ሰፊ የሆነ ቦታ መውረስ የሚችሉት በመከራ ነው፣ በስቃይ ነው፣ በእንግልት ነው። እሱ የወለደን እንዲህ ስለሆነ በመከራ ስለወለደን ሁላችንም መከራ ልንቀበል ይገባል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ላይ እንደተነገረ በብዙ መከራና ስቃይ እግዚአብሔር መንግስት ልንኖር ሲገባል። በሌላ መልኩ አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፌያለሁ ይላል ዮሐንስ 16 ላይ። አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ። ዓለምን አሸንፌዋለሁ ሲል የአሸናፊ ልጆች አሸናፊ ናችሁ እናንተም ሲለን ነው። ስለዚህ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ ሲባል ብዙ መከራ ይደርስባችኋል፣ ብዙ ስቃይ ይደርስባችኋል፣ ብዙ እንግልት ይደርስባችኋል። ከምኩራብ አውጥተው ይገርፏችኋል፣ ያስሯችኋል፣ ይገሏችኋል፣ ያርዷችኋል። ነገር ግን አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፌያለሁና አትፍሩ፣ ስጋት አይግባችሁ፣ ታሸንፋላችሁ። ስለዚህ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ተማምኖ ጸንቶ መከራ የተቀበለ በአባቱ ቤት ብዙ መኖሪያ ከተባለ ብዙ ሰፊ እርሻ፣ ሰፊ ቦታ፣ ሰፊ መንግስት ተካፋይ ተቋዳሽ ይሆናልና ለዛ መንግስት ያብቃን እግዚአብሔር አምላካችን። ይጋማቲ ዋቀዮ አነ ቆፈት የመና አባት ቆፋ ሞቲ ከንጀ ኢየሱስ ክርስቶስ መነ አባ ኮቲ ጅሬኛ ባየቱ ጅራ ኢዶ ባየቱ ጅራ ከናፉ ኢዶ በላ ጅራ ባየሰን እና ጀደሙ ኢዶ መነ አባ ኮቲ መነ ጅሬኛ ባየቱ ጅራ እና ጀዱ ኩታ ከንቀቡ ጀቹ መቲ ወዶ ከንቀቡ ከናኖ ከንቀቡ ጀቹ መቲ ኢዶ በላ ዳሎታ አዳሚ ገው መርቱ ቆጳየቱ ከንጅሩ ከነጀቹን ነሞኒ ሞቱማ ዋቀዮ ዳለን ዳነሙደን ይደሙደን ቢያበውደን ወሬገሙደን ዋባየን ይረገው ቀባ ኩኒና ይረገው እጥነ ረክነሳ ባየ ሰረገ ኢራ ከንከኤ ሞቱማ ዋቀዮ ሳቆጳ ሶዶማ ጃተማ ይበቡ አቡሳ ማቴዎስ 19:27 በረት ሁንዱማ ዲስኔ ሲዱከ ቡኔ ረቡአን ከኛ ማለደ ጀረኒ ጋፈተኒ ሩዱ ከቦን እስም በከናኒ ኦሌ ኦልተኒ ጀቻ ፋንኮቲ ጎቻ አርከ ኮቲ አርጊተኒ ከነተመንተኒ ዋቁማ ኮተመንተኒ ነዱከ ቡተን ዱጋን ሲኒን ጀዳ ቴሶ ጆሌ ያዕቆብ 12 ረት ቴሰኒ አዱኛ ረት ሙርቴሲተኒ ጀደ kenni kun kenna addaati. Kenna kana argachuudhaaf wareegamuu barbaachisaadha. Addata'uun barbaachisaadha. Waaqayyoodhaan amanamuun barbaachisaadha. Waaqayyoodhaan eebbifamanii of laachuun of kennuun barbaachisaadha. Namoota dhiphatanii dhiphachuun, namoota rakkatanii rakkachuun, namoota beelanii beela'uun, namoota dhoomatanii dhoobachuun, namoota daara ba'anii daara ba'uun dirqama ta'a. Mootummaa Waaqayyoo bal'aa san keessa jiraachuudhaaf jechuudha. San ta'uu baannaan anas ta'e isin eenyumti keenya mootummaa Waaqayyoo akka afaaniin haasofnu akka gochaan nuti hubannu sanii moti. Kan keessa kootii Waaqayyootu beeka namoonni jedhan keessa kee erga amantaan jiraate ittiin fayyadamtu oduu moti jireenyi amantii gochaani kan beekamu
mul'achuu qabna. Amanneetoo, dhaabbanneetoo, kadhanneetoo, saganneetoo, tsoomneetoo, gaabbii gallee foonii fi dhiiga isaa nyaannee dhugneetoo malee kana Waaqayyoon hin beeka kan keessa kee dhiisinni rifeensa mataa keetitti aga miila qeensa keetitti si beeka inni si uume waan ta'eef si hojjete kan isatu si hojjete hin beektuu kan akka inni si hojjete isatu laal si hojjete garaa haadha keessatti dhiiga bishaan fakkaatee akka dalaliila warraaqusan lafee foon itti uumee laphee dugda duraa gurraa si uumee nama fakkeessee kan si uume isaadha si beeka sirriitti si beeka sirra si beeka inni nurra nu beeka inni nu hojjeteera waan ta'eefu innaa nu uumu dhuma keenya hin beeka inni maaliif nu uume ree innaa jenne gaarummaa isaa abbummaa isaa tolummaa isaa arjummaa isaa akka yaadachaa isa jaalanneetoo isa waaqeffachaa jiraannuufi malee addunyaa kana akka tajaajiluufi miti kana adda baafachuu qabna. Mana Waaqayyoo bal'aatu baay'eetu jira innaa jedhamu kutaa kan qabu baay'ina kan qabu miti oddoo kan qabu miti kana adda baafachuutu nurraa eeggama. Mootummaa Waaqayyoo rakkina baay'eedhaan dhaaluutu nurraa eeggama. Karamiin dhufa yoo jettan ilaalaa. Macaafa duuka bootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 27 innaa dubbistan rakkina baay'eedhaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu, wareegama baay'eedhaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu, dhiibbaa baay'eedhaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu, beela baay'eedhaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu, biyyaa bahuu baay'eedhaan, wareegamuu baay'eedhaan, godaana baay'eedhaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu nurraa eeggamaa. Maaliif inni akkanatti kan nu argate dhibameeti kan nu fayyise, kufeeti kan nu kaase, beela'een nu quubse, cabeen nu fayyise, gadi jedhee tollu qabe, qullaa isaa dhaabbatee eebba isaa nutti uffise, nama dhabeeti nama nuu kenne, maatii dhabeeti maatii nuu kenne, kan isa gargaaru dhabeetu gargaaraa ta'ee nuuf kenname. Annu tiksu isaadha. Kanaafuu mootummaa Waaqayyoo baay'eedha. Mana abbaa kootiin naa jedhu kutaadhaan akka lakkoofne wareegamummaa rakkina nurra ga'u nutti himaa jira waan ta'eef garuu akkas jedha Wangeela Yohaannis 16 irratti jabaadhaadha hin sodaatinaadha ani addunyaa mo'adheera jedha. Nuti ilmoo isaa erga taaneen booda nutis mootaa wali hin sodaatina ammallee hin qaana'ina ammallee hin shakkina ammallee maaliif nuti mootaadha malee mootamaa moti. Kan nu mo'ate immoo isaadha. Hangafa mootii, hangafa du'aa ka'uu keenya samii irratti fedhii isaatiin kan ol ba'e, fedhii isaatiin kan dhufe, hafuura qulqulluu duuka bootaa kan erge, mana amantaa keenya kan cimsiisee eegsise, annu jiraachisu, kan nu wajjin jiru, bara rakkoo keenya kan nu dabarsu, guyyaa gaddaas, guyyaa gammachuus, guyyaa qabnus, guyyaa dhabnus, guyyaa fayyaa keenyas, guyyaa quufa keenyas, guyyaa beela keenyas, guyyaa nagaa qabnus, guyyaa nagaa hin qabnes kan nu wajjin jiru isaa fi isa qofaadha. Eenyumtuu sin bukkee kan dhaabbate hin jiru Waaqayyo qofa. Kanaafuu isaaf galata dhiyeessaa, isa waaqeffachaa, isaaf jilbeeffachaa, isaaf abboomamaa jiraachuun filannoo hin qabnu. Filannoo hin qabnu. Addunyaan filannoo nu dhowwitee karamitti deemnee akka fayyinu nu dhowwitee eenyu bira dhaqnee akka boqonnu nu dhowwitee iddoo boqonnaa keenya nu jalaa fudhattee iddoo tasgabbii keenya nu jalaa diigdee nagaa keenya nu jalaa fudhattee boo'ichaan akka jiraannu, beelan akka jiraannu, dhamsuudhaan akka jiraannu, rakkoodhaan akka jiraannu kan nu taasiste addunyaadha. Addunyaadha. Kanaafuu addunyaarraa of eegnee abbaa keenyatti of siksinee isa filannee akka addunyaa kanarra innaa jiraannu addunyaa kanatti ittiin jiraachuu qabna malee ishiin nutti jiraachuu hin qabdu. Qulqulluun Phaawulos jireenyan addunyaa kana fakkaadhaa malee akka addunyaa kanatti hin jiraatina jedhee nu ajajeera waan ta'eef. ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ዓለም በኑሮ ምሰሉ እንጂ አትኑሩበት ኑሩበት እንጂ ኑሩበትና አትኑሩበት ይለያያል። ኑሩበት ሲባል በውስጡ ያለው ለስጋችን የሚሆነውን ዕውቀት ይሆናል፣ ልብስ ይሆናል፣ ምግብ ይሆናል፣ መጠጥ ይሆናል። ለቁመተ ስጋ የምንጠቀመውን እንጠቀምበታለን። ዓለም እንደ ጅራፍ አንስታ ስታጫወን ግን እኛ አብረናት የምንጮህ ከሆነ ምርጫችን የተሳሳተ ነው። ምርጫችን የተሳሳተ ነው። ስለዚህ ምርጫችንን እናስተካክል። ምርጫችን የኛ ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው። ሌላ ምርጫ የለም።
ሌላ አማራጭ የለንም። እሱ ቤዛችን፣ እረፍታችን፣ መጽናኛችን ነው። እንባችን የሚያብስ እሱ ነው። ስብራታችን የሚጠግን እሱ ነው። ስለዚህ መኖሪያ አለ። እንዲህስ ባይሆን በኋላ ባልኋችሁ ነበር። ስፍራ አዘጋጃለሁ፣ ስፍራ አዘጋጃለሁ። የተዘጋጀው ስፍራ በደም ነው። የተዘጋጀው ስፍራ በስጋ መቆረስ ነው፣ በአጥንት መከስከስ ነው፣ በነፍስ ክፍያ ነው። ዋጋው ተከፍሏል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 60 ላይ ምዕራፍ 43 ላይ ይሄንን አይደለም የሚለው? ተቤዥቻለሁና አትፍራ፣ አንተ የኔ ነህ፣ በስምህ ጠርቻለሁ ይላል። ባፈሰሰው ደሙ በቆረሰው ስጋ ስማችንን አትሟል፣ ታሪክ ሰርቷል። ስለዚህ ወዳጄ የተዘጋጀልን ቤታችንን በንጽህና በቅድስና ልንኖርባት እግዚአብሔር ጠርቶናል። አዘጋጅቼላችኋለሁ፣ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ ነው። እሄዳለሁ። እሱ ካልሄደ እኛ ወደሱ መሄድ አንችልም። እሱ መጥቷል፣ እኛም ፍለጋ መጥቷል። ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የሚወጣ የለም ተብሎ ተጽፏል። ዮሐንስ 3:13 ላይ ከሰማይ የወረደው ስጋን የተዋሃደው በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት የተወሰነው ያ ከሰማይ የወረደው በግ የመስዋዕቱ በግ ወደ ሰማይ መስዋዕቱን ጨርሶ አጠናቆ ሄዷል። ዕብራውያን 9 ላይ እንደሚነግረን እንደ ድሮ በበግና በጥጃ በላም ደም አይደለም ወደ መገናኛው ቅድስተ ቅዱሳን የምንገባው። አሁን የምንገባው በበጉ ደም ነው። እሱም በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ብቻ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው የምንገባው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች አሁን የምንገባው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው እንጂ በዋኖስ፣ በርግብ፣ በፍየል፣ በበግ፣ በጥጃ አይደለም። አሁን በሩ ተዘግቶ የነበረው ተከፍቷል። በውዳሴ ማርያም ላይ በሔዋን የተዘጋው በር በድንግል ማርያም ተከፈተልን ሲል፣ በሔዋን ያጣነውን በድንግል ማርያም አገኘን ሲል ከድንግል ማርያም በነሳው ስጋ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተዘጋውን የከፈተልን፣ የተቆለፈውን የከፈተልን። ራዕየ ዮሐንስ 1:8 ላይ የሚለው ይሄንን አይደል? አይዞህ አትፍራ፣ የሲኦልም የመንግስተ ሰማያትም ቁልፍ በእጄ ነው ይላል። ይህ ማለት እሱ ዘበኛ ነው ማለት አይደለም፣ ወይም ጥበቃ ነው በር ላይ ይቆማል ማለት አይደለም። ሌሎች ሰዎች እንደሚሉ አማላጅ ነው ማለትም አይደለም። ይሄ ማለት እኔ አምላክ ስለሆንኩ ምፈርድልህም ምፈርድብህም እኔ ነኝ ሲል ነው። ቁልፉ በእጄ ነውና አትፍራ፣ ምኮንንህም ማጸድቅህም እኔ ነኝ። ለዚህ አይደለ ሮሜ 8 ላይ እግዚአብሔር የጠራቸውን መረጣቸው፣ የመረጣቸውን አጸደቃቸው የሚለው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አማናዊ መምህር፣ የመዳናችን የመቆማችን ምስጢር፣ የአፋችን መፍቻ ፊደል፣ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ያዳነ፣ ዓለምን የታደገ፣ ዓለምን የተቤዠ፣ ተዋርዶ ያከበረ፣ ብቻውን ሁላችንን ያፈቀረን፣ ብቻውን ጓደኛ ሳይሻ ብቻውን ያፈቀረን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ። ክብር ለስሙ ይሁንልን። ፍቅር፣ ታላቅነት፣ ውዳሴ፣ አኮቴት ለስም አጠራሩ ይሁንልን በእውነት። ስለዚህ እሱ የጌቶች ጌታ፣ የአማልክት አምላክ፣ የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ ያስገኝ ነውና አዘጋጅላችኋለሁ ያለው ቤት ያዘጋጀው ይሄ ነው። መጽሐፈ ምሳሌ ላይም እኮ እንዲህ ይላል፣ ጥበብ ቤቷን ሰራች፣ አማዷን አሰናዳች አይደለም? ጥበብ ቤት፣ ጥበበኛው እግዚአብሔር በእባብ ገላ ተሰውሮ ዓለምን ያሳተውን ዲያብሎስን በተዋረደውና በተረገመው ገላ ተሰውሮ ክርስቶስ ደግሞ ነፃ አውጥቶናል። ስለዚህ የጥበበኞችን ጥበብ አሳብዳለሁ ያለው እግዚአብሔር እዚህ ነው። ከሱ የሚሻል ስለሌለ፣ ከእግዚአብሔር የሚሻል ስለሌለ፣ ክብር ለቅዱስ ስሙ ይሁንልን። ስለዚህ
ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ ነው ማቲ ዋቀዮ iddoon sinii qopheessaa jedhe iddoon inni qopheesse akkamitti yoo jenne dhiigan foon isaa murameen lafee isaa caccabeen kabaja isaa dhabeen lubbuudhaan iddoo nuu qopheesse Yesuus Kiristoos iddoo jireenya mana jireenya nan deemaanii iddoon sinii qopheessaa iddoon inni nuu qopheessu maalidha yoo jenne mana jireenya bara baraa garaagarummaa kan hin qabne qooqan mandaraan gandaan sabaan qabeenyaan dandeettiidhaan aangoodhaan beekumsaan beekamtiidhaan kan itti waliin foone biyya inni ni qopheesse iyyachis durechis kan qabus kan dhabees kan kufees kan ka'ees kan dhukkubsatees fayyaas kan ta'e jiru bakka jiraatu biyyan sinii qopheessaa karri cufamee ture kan banamame eeboo bukkeessaa waraannameen ani karaadha kan jedhe kana karaa bukkee eeboon cinaacha eeboon waraane saniin ilmaan namaa mucummaa argatanii mootummaa Waaqayyoo dhaalan har'a furtuudha jechuudha inni. Mucummaa argachuu baannaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluun hin jiru. Yaaddamu gaa. Maaliif dhiigni fi bishaan maa'ee gaboo jedhamu achi dhangala'ee waan ta'eef. Isaan cubbamuu baannaan isaan dhiqachuu baannaan cubbuu kee yoomiyyuu mootummaa Waaqayyoo hin yaaddamu. Yaaddamu. Siniifan qopheessa kan jedhe inni dhibama isaatiin kufiitii isaatiin foon isaa muruu dhiiga isaa dhangalaasuudhaan lafee isaa caccabsee lubbuu isaatiin mana nuu qopheesseera. Sirna kadhannaa haadha keenya dubaroo maaramii irratti abbaan Efreem maal jedhe balaa hewaaniin kan cufame balaa dubaroo maaramiin baname jedha. Balaa hewaaniin kufiitiin dhufee baraa maaramiitiin ka'umsa kan dhufe. Kana jechuun abbaan keenya Yesuus Kiristoos uumaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos foon dubaroo maaramii irraa fudhateen balbala cufame nu baneera. Dhiiga isaa dhangalaasee foon isaa muree balbala cufame nu baneera. Kanaan booda balbalichi banaadha. Qulqulluun Phaawulos saba Ibrootaa boqonnaa 9 irratti kan barreesse kanaan booda dhiiga jabbilee, dhiiga hoolaa, dhiiga re'eetiin, dhiiga allaattiitiin odoo hin taane karaa mana qulqullinaa kan seenne dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos aarsaa isa dhugaa, hoolaa aarsaa isa dhugaa ta'een Wangeelii Yohaannis boqonnaa 1:29 irratti akka nutti himetti jechuudha. Aarsaan dhugaa cubbuu addunyaa kanaa haqu oola Waaqayyoo kunoo jedhee cuuphaan Yohaannis nutti himeera. Kanaafuu nuti kan nu baname balbalichi, kan nu saaqame balbalichi an cufamu miti. Kan dagatamu si miti. Kanaaf nan deema iddoon sinii qopheessa kan jedhe kanaafidha. Iddoon inni qopheesse immoo iddoo addaati. Nama gammachiisame Waaqayyo wajjin jiraachuun akkamitti mi'aa'a seetan. Akkamitti nama gammachiisa seetan. Isa wajjin jiraachuun dhugaan siniin jedha. Waaqayyo akka isa siman Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Faarfataan Daawit boqonnaa 33:11tti ijoollee koo kottaa sinan barsiisa. Waaqayyo akkamitti akka mi'aawu qammasaati ilaalaa mi'eeffadhaadhaa jedha. Akka mi'eeffannu jaalala harkasaa, kennaa harkasaa, abbummaa isaa aarsan inni nuuf dhiyeesse nuuf ta'e kenne inni nuuf kenne akka yaadannee isa mi'eeffannu Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Kanaafuu lafti nuuf qophaa'e biyyi nuu qophaa'e biyya akkamii seetan biyya halkanii guyyaa boqonnaan jiru addunyaa kanarra kan jiru gaafiin addunyaa kanarra jiru hundumtuu biyya itti gaafiin itti deebi'e achitti boqonnaa qofaadha. Boqonnichi immoo galata. Nyaanni kee galata, dhugaatiin kee galata, uffanni kee galata. Yeroo hundumaa isaa galata dhiyeessiteeti kan jiraattu. Isa wajjin hin jiraachuun Waaqayyo kan eebba kana nurraan fudhate. Dhugumaaf dhugaatti dhiiga isaa dhangala'ee jedhe, foon isaa muramee jedhe, jaalala nu jaalate jedhee mootummaa isaa balbala mootummaa isaa nutti hin cufatin. Cubburraa akka nu haqu jaalala isaatiin dandeettii isaatiin akka nu eegu fedhee feeyyama isaa nuuf haa ta'u. Nutis of eeguu qabna immoo. Of eeguu qabna. Hattuun baay'eedha waan ta'eef kan nama hattu. Kun sagaagalummaa natameera. Kun qabeenya natameera. Kun sabummaa natameera. Kun biyyaa natameera. Kun naannoo natameera. Kun beekumsa natameera. Kun beekamtiidhaan hatameera. Namoonni baay'ee natamanii jiru waan ta'eef Waaqayyo hunduma keenya nu haa tiksu. Karaatti akka nafni nu haa eegu. Eegalleerra isa duuka buuneerra karaatti akka sareen nu nyaanne
karaatti bineensi adda akka nu nyaanne Waaqayyo Hafuurri Qulqulluun nu gargaaru. Kanaafuu iddoon isinii qopheessaa jedhe. Bakka ani jirutti isin akka jiraattan lammatan dhufeetoo isin fudhadha jedhe. Ilaalamee maatii Waaqayyo. Ammas inni dhufuudhaa qophii godhatee yaadannoo godhatee beellamee yeroo qopheesse dhufee nu fudhachuudha. Isiniin ajaa'ibsiisu. Dhufeetu nu fudhatame. Nun gatu. Kanaaf maal jedhe akka daa'imti haati irraa duutee harma haadhaa barbaaddee beeloftee harma haadhaa dhoobattee bochutti isin hin dhiisu. Isin hin raaffadhu. Isin hin gatu jedhee kan waadaa nuuf gale kanaaf. Kanaafuu maatii Waaqayyoo yaa cimnu mootummaa isaa dhaaluudhaa isaaf haa abboomamnu. Waggaa meeqa jiraanna addunyaa kanarratti? Waggaa 100 jiraannu xiqqoodha. Bara xiqqoodha kan jiraannu. Garuu iddoo bara hin qabne agana kan hin jedhamne bara addunyaan dabarsee addunyaan darbite aga bara baraatti jiraachuudha. Eenyu wajjin? Waaqayyoo wajjin. Guyyaa darbuuf waan hin dabarre hin dubbatinii jedhu abbootiin keenya. Kanaafuu deemetan isinii qopheessa kan jedhe kanaaf እንግዲህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእጄ ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ ሄጄም ስፍራ ባዘጋጀሁበት እኔ ባለሁበት እናንተን ደግሞ እንደገና እንድትኖሩ ዘንድ እንድትሆኑ ሁለተኛ መጥቼ ወስዳችኋለሁ። እንግዲህ እኔ እሄዳለሁ ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ እኔ ባለሁበት ዘንድ ትኖሩ ዘንድ ደግሞ ደግሜ እመጣለሁ። ደግሜ መጥቼ ወስዳቸዋለሁ። ደሰል ደግሞ መጥቶ ይወስደናል። ምክንያቱስ ፍቅር ነው። እሱ አፍቃሪ ነው። እሱ ሄደ ስፍራ ካላዘጋጀ ማንም አዘጋጅልንም። እሱ ሄዶ ነገሮችን ካላበጃጀ ካላስተካከለ ማንም ቼክ የሚያደርገን የለም። ምክንያቱም እሱ ዋጋ ከፍሎብናል ያቀናል። ለዛ ስለሆነ ዋጋ ሄዶ ስፍራ ያዘጋጅልናል። ዋጋው ከንቱ እንዳናደርግኛ ደግሞ ልንበረታ ያስፈልጋል። መጥቼ ወስዳችኋለሁ አረሳችሁም ነው ያለው። አልተዋችሁም፣ ለዓለም አልተዋችሁም። ለምናምንቴ ዓለም፣ ለኃጢአተኛ ዓለም፣ ለጣዖት አምላኪ ዓለም፣ ለዘረኛ ዓለም፣ ለገዳይ ዓለም፣ ለጨፍጫፊ ዓለም፣ ክፉ ለሆነች ዓለም አልሰጣችሁም፣ አልተዋችሁም። መጥቼ ወስዳችኋለሁ። ለዚህ አይደለ እናቱ ርባው ጡት የእናቱን ጡት ተርቦ እንደሚያለቅስ ሕፃን አልተዋችሁም፣ መጥቼ ወስዳችኋለሁ። አልተዋችሁም ነው ያለው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን አምላካችን። አልተዋችሁም፣ እናት እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። ዋጋ ከፍሎብናል። አስቡ፣ ይኸውላችሁ ተመልሶ ይመጣል። ሲመጣ በሩ ከፍቶ ነው የሚመጣው፣ አዘጋጅቶ ነው የሚመጣው። መምጣት ሲባል ግን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አንድ ነገር አስቡ። እግዚአብሔር ይመጣል ሲባል ዓለም ሰማይና ምድር ሲያልፍ አይደለም። ነፍሳችን ከስጋችን የምትለይ ቀን ነው የእግዚአብሔር መምጫው እኛ ጋር፣ እያንዳንዳችን ጋር ነፍሳችን ከስጋችን የምትለይ ቀን እግዚአብሔር እኛ ጋር ይመጣል። ከወሰደን በኋላ መልአከ የሚጠብቀን አቃቤ መልአክ አለ አይደለ? እሱ ይወስደናል። ወስዶ ስላሴ ፊት ያቆመናል። ከዛ በኋላ የህይወት መዝገብ ይገለጣል፣ ይመረመራል። የሚገባን ከሆነ ይፈረድልናል፣ የማይገባን ከሆነ ይፈረድብናል። ያ የህይወት መዝገብ ሲገለጥ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዘጋጀልንን ቤት እንዳናጣ ምንድነው ማድረግ ያለብን? እድፋችንን ማጠብ ነው፣ ማጽዳት ነው። ራዕየ ዮሐንስ ላይ የተመዘገቡን አላነበባችሁ? እነዚህ ነጫጭ ልብስ የለበሱ ከየት መጡ ተብሎ ሲጠየቅ እነዚህማ ነው ያለው መልአኩ። እነዚህማ በበጉ ደም ልብሳቸውን፣ ሰውነታቸውን፣ ነፍሳቸውን በንስሐ አጥበው ስጋውን በልቶ ደሙን ጠጥቶ ተሞሽረው አጊጠው የጠበቁ ናቸው። እነዚህ የመጡት ከሚታጠቡት ወገን ናቸው፣ ታጥቦ ነው የመጡት ነው ያለው መልአኩ። ስለዚህ እኔና እናንተም መጥቶ እንዳያጣን፣ በክብር እንዳያጣን፣ በፍቅር መጥቶ እንዳያጣን እግዚአብሔር እላችኋለሁ፣ ሁሌ እላለሁ፣ ኃጢአትን እንጂ ኃጢአተኛን አይጸየፍም፣ በደልን እንጂ በደለኛን አይጸየፍም፣ ነውርን እንጂ ነውረኛን አይጸየፍም። ምክንያቱም ታጥበን እንነጻልና።
አዳፋችን ይጠፋላ፣ ቆሻሻችን ይነጻላ። ምክንያቱም ልጆቹንን ደግሞ በዚህ ላይ ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች አስቡ፣ ኃጢአታችሁን አስቡ፣ ንስሐ ግቡ፣ ተጸጸቱ። በማወቅም ባለማወቅም በስተትም በድፍረትም ንስሐ ኃጢአት ሰርታችኋል። ንስሐ ካልገባችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ልታዩ አትችሉም። የዮሐንስም የመጀመሪያው ስብከት መንግስተ ሰማያት ቀርባለች ንስሐ ግቡ ነው። ራሱ ወልደ አብያ ወልደ ማርያም ስጉ ኢየሱስ ክርስቶስም መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ነው። ለዚህ ንስሐ መግባት ያስፈልጋል። ሲመጣኛ ታጥበን ካልጠበቅ ነው የሚጠብቀን መከራ ነው፣ የሚጠብቀን ስቃይ ነው፣ የሚጠብቀን ችግር ነው፣ የሚጠብቀን ስደት ነው፣ የሚጠብቀን ትሉ ማንቀላፋ እሳቱ የማይጠፋበት ቦታ ነው። ስለዚህ መጥቶ ሊወስደን ቀጠሮ ይዟል። ለኛ ቀጠሮ መጥቼ ወስዳችኋለሁ፣ እናንተ ያላችሁበት ቦታ እመጣለሁ፣ እኔ ባለሁበት ትኖሩ ዘንድ ደግሞ እወስዳችኋለሁ። አያችሁ፣ እወስዳችኋለሁ። እናንተ ምን ቸገረን? እኛ የሚወስደን እሱ። እዛ ከደረሰን በኋላ ምግባችን ምስጋና፣ መጠጣችን ምስጋና፣ ልብሳችን ምስጋና፣ ጫማችን ምስጋና፣ ዝናችን ምስጋና፣ ክብራችን ምስጋና፣ ውሏችን ምስጋና፣ አዳራችን ምስጋና፣ 24 ሰዓት ምስጋና ወዳለበት ቦታ ሊወስደን ነው የሚመጣው። ለመከራ ሳይሆን ለእረፍት ነው የሚወስደን። ለስቃይ ሳይሆን ለደስታ ነው የሚወስደን። ስለዚህ ከሱ ጋር መኖር እንዴት ይጣፍጣል! ይህን ጣዕም ያለው ኑሮ እኔና እናንተ አስበንበት ንስሐ ገብተን እያለቀስን ከሱ ጋር መኖር ያለብን። በሌላ መልኩ መመኪያችን፣ መጠጊያችን፣ እርቃችን በሆነች በእናቱ እንማጸነው። ስለ ጠባ ጡቶቿ እያለን እንለምነው። ስላዘለች ጀርባ ብለን እንለምነው። እንዲታረቀን ማለት ነው። ይቅር እንዲለን፣ ኃጢአታችንን እንዲደመስስልን፣ ነውራችንን እንዲያስወግድልን ይህ ግድ ያስፈልጋል። የግድ ያስፈልጋል። እና ደግሞ ጸሎት አድርጉ። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም ይርዳን። ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም እመኑ። በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ። እኔ እሄዳለሁ፣ ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ። እኔ ያለሁበት ቦታ ትመጡ ዘንድ መጥቼ ዳግም እወስዳችኋለሁ። ስለ ቃሉ የእግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ጀምረን እስከ 4 ድረስ ነው የተመለከትነው። እግዚአብሔር አምላካችን የሰማነውን ለሕይወት ያድርግልን። በጉ በመጣ ጊዜ እንዳያጣን፣ ለመንግስቱ በፍቅር ያብቃን፣ ፍጻሜያችንን ያሳምርልን። ሕሙማነ ሥጋን ሕሙማነ ነፍስን ይማርልን፣ እኛንም ያቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።